بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه وأشربت معنى الضمير الثاني فعربت في الحال بالألحان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Itu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Huda Kota Kediri. Yang ketiga yaitu prosesi munaqashah. Yang keempat yaitu khatangan dan doa khatmul Quran. Kemudian yang kelima yaitu doa dan juga penutup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan acara berjalan dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Acara yang kedua yakni sambutan Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Huda Kota Kediri. Kepada beliau Bapak Haji Sirajuddin dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Al-Huda, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas super, yang terhormat para juri serta siswa-siswi SMP Al-Huda yang berbahagia. Para bapak dan para ibu pada pagi ini, yang pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih diberi kesehatan, iman, tetap Islam. Moga-moga selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak lan para ibu serta anak-anakku sekalian, pada hari ini kita mengadakan munaqashah, yaitu ujian Tahfidz juz 30. Nah, ini saya mengharapkan anak-anakku semua itu dipacu konsentrasi bagaimana bisa memperbanyak belajar Al-Quran, dimulai dari hafalannya. Insya Allah kalau sampai hafal Al-Quran, maka derajat kamu akan diangkat oleh Allah. Yang kasat mata aja sudah kelihatan. Sekarang banyak sekali hafid-hafid yang mendapat fasilitas. Dan dari dulu waktu ada acara Lailatul Qadar di Kota Garam, yang memberi ceramah adalah rektor dari Unibro, menginfokan itu sekitar 5 tahun yang lalu, 3 tahun berturut-turut yang komplit, yang juara 1 di Unibro adalah seorang hafid. Semuanya. Kenapa? Kalau orang itu
hafalannya itu kuat, insya Allah ilmu yang lain itu mudah. Makanya jangan takut dengan hafalan. Kenapa? Itu akan menguat cara kita memahami, menghafal semua ilmu yang ada. Terima kasih dihaturkan. Memasuki acara yang ketiga, yakni prosesi munaqashah. Namun sebelum prosesi munaqashah kita mulai, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk membacakan kurikulum vitae daripada penguji pada pagi hari ini. Penguji pertama atas nama Ustadzah Aimatul Azkiyah BSM Guru. Untuk riwayat pendidikan, beliau mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar Islam Al-Huda, dilanjutkan Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah Alimaksum, Pondok Pesantren Keramat Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan dengan studi S1 di International University of Africa, Khartoum, Sudan. Kemudian S2 dilanjutkan di UIN Yogyakarta dengan Fakultas Ilmu Bahasa Arab. Untuk pengalaman, beliau menjabat sebagai kepala sekolah New Al-Huda Preschool. Kemudian sebagai dosen bahasa Arab di IAIN Kediri. Untuk penguji yang kedua, beliau Al-Ustaz Nanang Eko Cahyono Al-Hafiz. Untuk riwayat pendidikan, diawali dari SDN Blabak 2, kemudian dilanjutkan di SMP Negeri Ngadui 2, kemudian SMK Kertanegara, kemudian Ponpes Al-Huda Angkatan 2003-2004, dan dilanjutkan di Pondok Pesantren Ma'al Nasari dengan mengambil qiraah bitahfidz. Perlu kami informasikan bahwa dalam teknis pengujian munaqashah pada pagi hari ini kita menggunakan 3 teknis. Yang pertama yaitu sambung ayat dalam satu surat, kemudian sambung ayat dalam antar surat, kemudian yang terakhir adalah hafalan surat. Maka dari itu kepada peserta untuk mempersiapkan diri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk peserta pertama yang mendapatkan nomor undian pertama atas nama Trivita Wahyu Puspita Sari dari kelas 9C. Nomor pertama sambung ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara. Lanjutkan. Sambung surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Cukup. Sambung surat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta
wa ila rabbika farghab. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Cukup. Bacakan surat lengkap surat Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid alladzi lahul mulkus samawati wal ardh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid. Shadaqallahul 'azim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. وألقت ما فيها وتحولت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يدعو سبلا فسوف حسابا يسيرا. Untuk sambung surat. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqan wan-nashitati nashtan. Sekarang surat At-Takwir dibaca mulai ayat pertama sampai yang terakhir. Surat At-Takwir. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت علمت نفس ما قدمت وأخرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت أيها بالخيرات وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت علمت وإذا الجحيم سعرت وإذا
الجنة أزلفت علمت نفس ما قدمت ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوارح الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على ذي النوم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Agak bulat. Jadi perlu dicermati antara surat At-Takwir dan surat Al-Infitor. Ya, kalau At-Takwir wa idzal biharu sujirat. Kalau Al-Infitor wa idzal biharu sujirat. Su At-Takwir itu sujirat, kalau Al-Infitor fujirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau At-Takwir itu alimat nafsum ma ahdarat, lanjutannya fala uqsimu bil nas, itu At-Takwir. Kalau Al-Infitor alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, lanjutannya ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, itu Al-Infitor. Terus Al-Infitor dengan Al-Insyikok itu perlu dicermati lagi. Kalau Al-Infitor itu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, itu Al-Infitor. Kalau Al-Insyikok ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham kamu. Jadi untuk niteni syaratnya cuma satu, murojaah deres setiap hari, tidak ada metode yang ampuh selain mengulangi atau murojaah setiap hari. Muhammad Hisam, sambung ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Alam yakunu ulaika annahum mab'utsun yaumin adzim yauma yakunun nasu fil alamin. Sambung surat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah 'alaihim narum muqsadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wan nahari idza wasama'i wa ma banaha. Untuk hafalan surat Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza jalla wa ma khalaqa al-qamara wal shamsa inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man taqwa wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man utiya kitabahu wa man utiya amalahu idza inna alaina al-huda wa inna lana al-akhirata wal ula fa antum narum al-aqwa la yaslaha illa al-ashqa alladhi taqawla walla wa sayajnabu al-ashqa atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka
yazakka wa ma yakin indahu min ni'matin tujza illa tuqa awajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda wa ma yudrika la'allahu yazakka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. Cukup. Sambung surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah wujuhun yawma'idhin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah. Cukup. Bacakan surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atanna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu limubtil ghaibi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sambung surat. Bismillahirrahmanirrahim. Sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farasil mabthus, wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfus. Cukup. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Fi wujuhihim nadratan na'im, yusqawna min rahiqin makhtum, khitamuhu misk, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Selanjutnya untuk anak-anakku yang mengikuti program tahfidz, kamu ini sudah mempunyai modal yang sangat besar untuk menghafalkan Al-Quran. Terus dari tadi yang saya cermati, yang saya lihat dan saya dengarkan melalui munaqashah ini, sebagian besar itu sebetulnya hafalannya sudah lancar. Zaman Kiai Solihin Muslim itu koreknya cantiku, itu resepnya yang paling manjur itu ketika murojaah, itu ketika kita sedang aktivitas. Naik motor atau cuci piring atau sambil nyapu itu murojaah. Jadi tidak harus murojaah itu di dalam kamar atau di dalam masjid atau di dalam sholatan menghadap kiblat, tidak. Jadi murojaah itu yang paling masuk ke otak itu ketika kita sedang aktivitas. Support anak-anaknya untuk terus berkarya dan memberikan waktunya untuk menerus Al-Quran, baik di rumah ataupun di sekolah. Cerita saya dengan Al-Quran itu seperti tidak bisa terpisahkan, karena secara sadar atau tidak sadar, seperti yang tadi Ustadz Nanang bilang bahwa Al-Quran itu pasti akan memberi pertolongan buat kita, dan itu saya rasakan betul. La ilaha illallah wallahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa seraya memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini, yang sudah anak-anak hafalkan sampai hari ini, betul-betul bermanfaat untuk kehidupan kita nanti, khususnya kehidupan anak kecil kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك. صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى فاطمة الحسن وسلم وذريته وآله وأصحابه وسلم صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون بها لنا أعمال المؤمنين فرجا ومخرجا وفرحا وشفاء ودواء وسكونا وسلاما وسرا ووصولا إلى الفتوح وإلى رضا. اللهم يا الله اجعلنا وأولادنا وذريتنا من ذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا بنا إماما. وتقبل منا صلاتنا وصيامنا قيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتسبيحنا وتضرعنا وخشوعنا وزكاتنا ولا تغلب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. استجب لنا يا الله بركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.